La stratégie de Xi Jinping pour imposer un nouvel ordre mondial, c'est de marcher sur deux jambes, comme aurait dit le président Mao. C'est-à-dire, d'un côté, devenir plus influent dans les organisations multilatérales existantes, et d'un autre côté, créer de nouvelles organisations multilatérales qui sont non occidentales, qui sont inspirées par la Chine, et qui répondent beaucoup plus sur le plan idéologique aux intérêts et aux valeurs de la Chine populaire. Quel meilleur moyen pour neutraliser une grande institution que d'en créer d'autres à côté qui exercent certaines pressions? En Europe, on a un exemple absolument caricatural qui est la formation d'un sommet annuel 16+1, la Chine d'un côté, 11 pays d'Europe centrale et orientale membres de l'Union européenne, 5 qui ne le sont pas et qui sont d'ailleurs plus ouverts, plus vulnérables du coup aux influences chinoises. Ça a beaucoup inquiété l'Union européenne parce que c'était un risque de fragmentation. Jinping sonha em impor a sua nova ordem mundial a custo da Europa e dos Estados Unidos. Para esse fim, quer unir todo o mundo com a China no centro. 中共所说的东西都是非常美好的，描绘的都是非常美好的前景，但是他们的做法呢，其实是，都是一些中国式的谋略。就从毛时代开始，中国一直想建立一个全球性的共产主义的乐园。O paraíso comunista de Xi Jinping é governado por um partido todo-poderoso que substitui o Estado e impõe as suas regras sem oposição. Um mundo com linguagem própria, em que as palavras democracia, unidade ou direitos não têm o mesmo significado que para os ocidentais. E está às nossas portas, onde quer que a China ganhe influência. Desde que chegou ao poder, Xi Jinping quis erradicar qualquer dissidência interna. Os três principais grupos de comunicação social são chamados agora a Voz da China. Et là, ce qu'il leur dit tous, il leur dit votre nom de famille, c'est le Parti communiste. N'oubliez pas que vous êtes là pour servir cette famille qui est le Parti communiste. Xi Jinping 时代是最近40年来中国媒体最差的时代，没有更差，就是最差的时代，就是今天，是吧？媒体上基本已经看不见任何新闻了，是吧？没有任何新闻，是吧？更不要说批评。Jinping destruiu qualquer esperança da China na democracia. Liberdade de expressão, de assembleia, de preferência sexual ou de religião, todas estão sob vigilância. Toda a crítica ao Partido Comunista vai contra a lei chinesa e o menor deslize é punido. Para reinar sem contestação, Jinping eliminou os seus adversários políticos ao abrigo de uma grande campanha anticorrupção. "对现在的这个社交媒体，对这个微信，我们看到只是在这个微信上，那发几句对习近平的这个批评的，马上就被这个警察抓走。我对他恨之入骨。Foi o que aconteceu a esta jovem, depois de ter filmado um ato de oposição a Xi Jinping e o ter publicado nas redes sociais em julho de 2018. 看到没有？这是我的行为。反对习近平专制暴政，反对共产党对我实施的脑空压迫，我要求国际组织介入进来。 O vídeo esteve em todas as redes sociais até ser retirado. No mesmo dia, como esta foto comprova, a jovem recebeu uma visita da polícia e desapareceu. Morally, the party's got a utilitarian ethics, which is 99% of people are probably okay, and the 1% disappear into a black pit. In our societies would find that problematic. We should be judged by how we deal with the worst, or the people who are most excluded. In the party, that's just collateral. And these people are dealt with very, very brutally.
Para aperfeiçoar o seu paraíso comunista e garantir a estabilidade do regime, Jinping conta com um sistema único de controle e classificação dos seus cidadãos, chamado Social Credit. Usando sistemas de reconhecimento facial e as redes sociais, os dados pessoais de todos os chineses estão no registro. 现在确实是老大哥无处不在，就是随时随地都有一只眼睛在盯着你，这个眼睛当然属于政府。Cada cidadão tem um capital de 1000 pontos. Todos os comportamentos, privados ou profissionais, na rua, numa conta bancária ou nas redes sociais, podem ser punidos ou recompensados com pontos. The social credit system is a system where basic information about all citizens will be contained in a register, enabled to evaluate whether they are good citizens or bad citizens. Now, it's a wonderful instrument of control. For example, it is now being used to decide who will be allowed to travel and not to travel abroad or within the country. Si vous avez une mauvaise notation parce que vous avez critiqué le président sur un réseau social, que vous avez fait preuve d'indiscipline dans votre travail, etc., il y a des professions qui vous seront interdites. Vous ne pourrez pas être enseignant, vous ne pourrez pas être policier, vous ne pouvez pas être cadre du parti ou cadre d'une entreprise. Na sua última visita à China, em maio de 2018, a chanceler alemã Angela Merkel mostrava-se preocupada com todo o controle social, que, segundo ela, ultrapassava a distopia de Orwell. Cette question-là, elle va déterminer le sort de la planète entière, puisque des entreprises technologiques chinoises, un jour, en tout cas aujourd'hui, cherchent à s'étendre à l'étranger. 现在很重要的一些社交媒体，比如说 Facebook，等等，他们都要看中国的这个脸色。我以我自己的这亲身经历，我2天以前在 Facebook 上发一段话批评那共产党，我这话里面没有任何的暴力仇恨，但是这 Facebook 就给我发一封信说你的这个言论有仇恨，所以我们把你这个封锁这24个小时。所以我虽然生活在美国，但是还是没有完全的批评共产党的自由，他也开始伤害到那个全世界的那个人权价值，这个言论自由的这些价值。